छोटे व्यवसायी को लगी लॉटरी। 30 रुपए की लॉटरी खरीद कर जीता 1 करोड़ रुपए का इनाम। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. सिलीगुड़ी महकुमा के एक छोटे व्यवसायी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। फांसीदेवा के लेउसी पाकुरी कांसीराम जोत के नरेश चंद्र दास ने महज 30 रुपए में लॉटरी खरीदकर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीता। कल बुधवार रात करीब 11 बजे उनको पता चला कि उनकी लॉटरी लग गई है। नरेश चंद्र दास पेशे से एक व्यवसायी हैं। लंबे समय से लेउसी पाकुरी बाजार की सड़क के किनारे एक स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। पति पत्नी हर दिन एक साथ मिलकर दुकान चलाते हैं। पत्नी ने कल 30 रुपए की लॉटरी खरीदी और लगभग 11 बजे जानकारी मिली कि उनकी लॉटरी लग गई है। लॉटरी विक्रेता मालती दास ने बताया कि जैसे ही लॉटरी का रिजल्ट आया तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि प्रथम पुरस्कार जीतने वाला नंबर मेरी दुकान से बिका है। उस समय वहां से कौन लॉटरी खरीदता है मुझे पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे भसुर नरेश चंद्र दास ही हैं। নাম আপনার? আমার নাম নরেশ চন্দ্র দাস। বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমার কাশিরাম। কাশিরাম, লিচুবাগড়ি কাশিরাম। তো সকালবেলা আমি দোকান করছিলাম, দোকান করে হঠাৎ দেখছি 11টার সময় 11টা বাজে গেল। দেখছি কি মনে হলো একটা আমি টিকিট কাটি দেখি, তো তখন গেলাম ওখানে গিয়ে ছোট্ট একটা টিকিট কাটলাম 30 টাকা দিয়ে। কাটে ওই পকেটে রেখে দিলাম আর কি। আর ওই দোকানদারি করতেই আছে। দোকানদারি করতে 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 দেখলাম 1টা বাজে গেল। 1টার সময় হই হাল্লা বাজলো যে এই মানে কাউন্টারে বলে 1 কোটি খেলে গেছে, 1 কোটি খেলে গেছে। কে পাইলো কে পাইলো কে পাইলো, আমি তো দোকানদারের তালেই আছি, জানা নাই আমার যে আমার খেলছে, তো জানা নাই। তো দেখতেছি হই হাল্লা যখন দেখি তো আমার একটা টিকিট তো কাটছিলাম, তো সেই টিকিটটা মানে বের করে দেখি যে ভাই কত নম্বরে লাগছে। আমি খালি জিজ্ঞাসা করি ওদেরকে যে আমার পাশে একটা ওই কাউন্টার ছিল, ওই কাউন্টারে ও চিল্লাচ্ছে যে আমার কাউন্টারে টিকিট লাগিয়েছে, কত নম্বরে ভাই? বলে এত এত নম্বর। তাহলে আমি শ্যুট করে আগে দেখলাম টিকিটটা, দেখতেছি এই টিকিটটার নাম্বার হয়, তো এই টিকিটটার নাম্বার হয়, তো আমি রেখে দিলাম টিকিটটাকে। আগে দেখি হই হাল্লা করে কী দেখা যাচ্ছে। পরে বললাম যে টিকিট এইখানে তো কাটছিল, কে কে যে কাটছে, তখন বলছে যে তোমার ভাই টিকিট লাগছে না? হ্যাঁ ওরকম তো আমার একটা নাম্বার আছে। দেখি বলে দেখলাম, দেখালাম, অমনি রেখে দিলাম টিকিটটা যে এইটাই খেলে গেছে। खुशखबरी। अगर आप खाने के शौकीन हैं और घर बैठे अलग अलग होटल्स के खाने का आनंद लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आप हंगर गो ऐप पर एक ही जगह पर जयगांव के लगभग सभी होटल्स, स्वीट्स आदि के खाने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द डाउनलोड करें हंगर गो ऐप और घर बैठे स्वादिष्ट खाने का आनंद प्राप्त करें।